Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maremu soninko khamu kano ora kha kuni ora kha noari ora kha bismillah o YouTube channel be gani Tunkara 2020 odo khawadome ori katagay khadi julayen qason sikko jumankota sini ujunu hilli tampille khado khamare mekani ba ko Tunkara nambugo toki Istanbul ori katagay ogara ko diga mun nogondi nanti ba tembedu Minister of Justice Attorney General of the Gambia agara sare enkini député kompen nogondi kempalle Halfa Sallah gagri agara diga kanchurube nuko député kompen nogondi ona mun onalete kunye anyinga oda kanu nanti o wado khibaru be nuga tre député kompen ona kunya ka homi Teringkanda na yagoda message ngaro urede nanti awali ngoni dangani ida jiha jaman cukka humanten khawa jono fami kitana gelinga na do kubano ragani bogo bakami na honi neko batambadu khibare ngondi kembre nari Halfa Sallah gara dikanchuri be ko député kompen ngondi nari kunjo kindai kenga nyana hada manna fahmi kita sirintiri hari geleganani igatu nanti ba tembadu ni soni ngalemenya ina tallam fahmi kita agada yillan kupe be dabari gelli alimina kunga maganta harna na lake place kita okona kentallam bugu medi dangani iwa fahmi tallan kitana kembre oti onan kusa bogo bakabi tabani hakati ngoma gayil lenki onan kusa araga ona kenya dabari ona segendi kata gayi ora gasuna katu fahmi kitana ba tembedu lenki kota nga sare nanti iran daga i place ke dingene kita ana barona nyampi maka iwatelle jokki gollebe iganya anogondi United Nation duna ka ho horenga hollake be ganu ngani amarantenga golli buru nyango be nuga dabari duna ton kon kuna kati suka humantenga jamani be nuga da ikiti batellai miga gridi batenga na tongul laga na abangandi watele kengul nyankai kensa abuda ngani president Adama Barrow akama barada ngani adunga da ngani adikiti batelo kaitinga Gambia ngonga hogabe da konanti ibe kanike ba tembedu ada golli khoro nyaada bari Gambia da ngani bawni to be ga maka ay gani luang karanga kentu indiani Gambia re munda ngani agara gollu horobe no kada wari dunano gondi kentu intende kensa budanga ni plastique ada haga kensa wanci gi hibe gani hibe gani Halfa Sallah sere kunda député ngani aga grina kudigan kanchiduko hawata kala ngani batembedu ada ki place wutu february ngaso nyeru nye sini ujunu hili tamuro nyeru nangoli president Adama Barrow masakunda keno gondi akemba tembedu itina dangani Abubakari Mari Tembedu way Abubakari Mari Tembedu ina ko sata dangani ba tembedu asare 10e banka son tamundo hillo sini ujine kamukabi tanyero hillo awiyum pakeni tan nakatedo sino nyeria ba tembedu ahabani Alhaji Mari Tembedu way ba tembedu aro kubenuga bogo haba baninga Mari Tembedu hibatele kata lemu tamilo segu kenyina maka isabati ntenna banjunia ba tembedu ahabagani Alhaji Mari Tembedu ida konanti akendi high school ndabari St. Augustine sini ujine kamukabi tansegere nyeru kata sini ujine kamukabi tankabedo hillo ila konanti St. Augustine karangombenga ala jopano nya sini ujine kamukabi tansegere nyeru kata sini ujine kamukabi tankabede hillo ila konanti ba tembedu hakatibe agani leminankara ani serai kebe koda katenga ana linga dangani atangaro kodanga gemme mo siri ka bawni habenna akhara ngenya munda osukatu mo gombe gandingu kulo balon katenta khibare ada wari nanti ina maga daga habel daga na butundi asewo yimenga ni kebe ne kenda bara dangani ba tembedu a jokedi ikhara ngem batenga
sini ujini kamu kabi tankabere nagato kata sini ujini kamu kabi tankabere nyeru dingira be gani United Kingdom o gabe gatini London batembedu nan jokido hibe gani ku kitudo ku luwanu ni rega ni bogomedi ni tuagul daga ni ifahamu siri ama kempe na kharambani de bari a jokki na ikharangel daga na makakahu sini ujini kamu kabi tankabedo kabu hakatinga kembre batembedu gadi na nyille jokki na kharanga na timmandi na li golle laga na jopa kundaga sikatama sini ujunu hili bane kata sini ujunu hili hillo ida ko anti batembe di golli hananga ni bar no kobe anya kitana nga gambe jamani no gondi nanya Ministry of Justice holla kenga sini ujini kamu kabi tankabe nyeru kata sini ujini kamu kabi tankabe kabu khosugatu mo gombe kenda ya jamani korna men kamay bawne ake mare njope sini ujini kamu kabi tankabe na gato hakatinye ida konanti ake mba tembedu hakati be arake korna meraga ada nagani site ndebari kiyai ho gani bono buccuni benuga debari jamani ke nogondi bono benuga debari jamani ke nogondi ya renan tuya hakugum pakuna laga nan sagiya inan kiti de telengon taxunga anya kadi nangolli man sakunda ke meda ngani nanjigi nanya man sakunda ngani loyai kenya sini ujine kamu kabi tankabelo kabu kata sini ujunu hili khosugato mo gombe kesunya ya jamme man sakunda mbire mpakatinye wata kala ngani kembre ila kwanti batembedu ari sigiti duya ay nanya private legal practitioner Kenya anani kata antaka golini masakunda loya hure a golini ime in kotenye jamane ke nogondi sini ujunu hili kata sini ujunu hili siko wata kala ngani hakati be aga golli nan sigiti duya aga antaka golini sere ondali ujunu hili sini nga kata ujunu hili siko ila kulanti batembedu nya sida kebe aga siki ina wari hadaman pa kenya nan cigi tulungon ta kuna lo hadaman pa kunya no kondi kembre sini ujuni hilli sikko abubakar tembedu ari tampaga hankenga nan bugu gambia jamani ke no kondi nan daga golli dingre be gani United Nation International Criminal Tribunal for Rwanda da konanti hibe gani batembedu sini ujuni hilli sikko agara gambe jamane ke wara nan daga golli United Nation dangani dunalo ke kaw hore ho osugato mo gombe hakati gabe ngakko ni ndiga mun no gondi ngati United Nation wala ngati UN nado duna su ka homanten ka ho nyaay jamane su aga twi nanti jamane nyani ada jamane kibe ganchiri jamane nyana jamane agara haga a hawa kape ke kaho no gondi gati ni United Nation ke kaho tawo na ya gamure nya da bari hakke duna gajan qora hana kibe ga bari adu duna gajan qora hilani kibe ga da bari ina katu gemmondi ne kundi me ni yakata anani kudi me nu gajan qora ma da bari duna no gondi kita ina ni le gali na ya gamure tan da bari ho gani bono nyai aga hada mallagana na tora wala aga nyina ho nyai na takande liti obi ona kanga dunano ko ken kondi ina kuntulaga ina kabanden da bariya ado gellaga nani fitna na bugu jama'a na ina here khara ina tongol laga ina sabatindi na mbogu United Nation ya ira gingon kharaga na ketandi dia gingi benu sigintenga yonkin chahanga here ga nonga so xempolla kenga nda kenta ko gingita no benu gimaga hibe gani United Nation International Criminal Tribunal keni holaqai agimaga igra sigindi nanti ina yaare muru hibe gani murtintonga ado kubinu dukita iga golliburu nyangun dabarni iga hadama laga ni toro ida holla ko tamido bani mida hinu tamido bani da kunya yiriga sero sere angaro kuno gondi ina siri na nkuruntu ina hakul laga ina sigindan kamma ka onta munda ona gilo de bari kenokuya na war nanti jamanu juhiti iga keno gondi
United Nations do ke United Nations do ke gingi yembrantenga na haqqumul laga ni haqqul laga ni sagiya na tumul laga na sabatindi jamana cunta ke no de hibe gani America nyenga ntadi Russia ntadi China ntadi jaman cembe to ku hoga benta ke no gondi asembe ntinga siri Afrique jaman ku fayda nga hibe ganta no gonda na loa e wati kadanga ida hinu tamiro bani sagondi aw kun no gon sirebe gana sire kallen dabari sire kallebe gani anani an jamana nyimme kusa konto ho bakamga an kani place khora gumenyen wala anna manja kunda gingu kubana ko bana mbiano gondi anda surol laga ni yonki murondi kununga ti hakati be anki nga sembenga wala ga anda soro nyalaga ni komawo wala ga anda soro nyalaga ni yangan kata ni tere na sakale mako ndabarti soronga ayni aygun kara wala yagaren kara na yagaru laga ni in ko monondi sago nyangen kamma na aro hoho gani sakale mako nye aga dabari ti akamandunge ga heti wala ka kunuga place murno protection ni khani nyen no gondi angara sago nyangen de bar kunka may angani kornamen kama taymbe hadama ko ri hakkan kitana maga wala dina dun ko nun ka ko ri hakkun kitana ankin pakati kay ma taymbe ankin sembenga wala ka ngara fatam fansenya koy soronduru mena kanga hakati bankin sembenga ado ho tana sugani agara hadama pakkanya daga na bonondi wala ga na sororaga ni hergondi ni girndi I takhiranga ni idin kata takhetana kebe iganti sagon nogondi adu na sororaga ni sankodi mo be hadama nganta mo sutiya ado ho tana sugani hadama re magum pakanya kengaraga na bono lengi kotanga batembe du hagaraga goldi keno qaygati International Court for Justice ala minna ana Netherlands ni nyang ko te nyaan xondi hibe gatele katama sino kabilenki ka hoke ata xontenni awuni ntenni onta hakati laga na tarrandi yeran kunni ona daga Abubakar Tembedu ona khibara laga ona jaga kembre maremu wata xaranga ni ba Tembedu lenki kotanga ay ken katake gol nyankai ma dunadu ki kaw khorai agatele igol lega na atimandi no ngani batembedu sine ujunu hilisiko aga bo Gambia naga goldi United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda ada kenjo pasini ujunu hilisiko kata sini ujunu hili karago na nyila to sini ujunu hili karago kata sini ujunu hilisegu kesu ko xamantenga aga golni ki holakay ida ko nanti batembedu anya sere kebe ada sere kiti laga na trendi ke gani rebel nyi manke nyana mugur wandai atawani Augustine alo soro koltananu batembedu agara kun laga ni kiti laga ni ne kiti laga na wurundi wata kadanga ko gara ko kadanga ni kamuke di mo gombe hakati be president Adama Barrow gara kornamen laga sini ujunu hilli tamudo nyeru february kaso nyeru egara bate mudurga egara kunandi na aplasil daga na kinai aganci na plastic daga na trendi igara kinya ganda bari dingra begani Kairaba Beach Hotel president Adama Barrow agara digan kanchiru beni ko bate mbedu dangani ida ko nanti bate mbedu de agol lendo Adama Barrow gara digan kanchiru beni ko isuda mewariya bawani seriani holla kege tuwaku nga maga holla kege khadi ay la trinity mo nga gelli ina kunandi naga ta kholen kota nga maga ya mpay murnanti lein kota nga iran ta goli ni masakunda ken gondi akunandi mpalle president ana waraga diga khandi be ko kempay ken kay ati hibe gani kitin kampol la kenga ani holla kay kebe angra warnanti amunna hantenni otara ken gondi angara serekita kebe ga dunge aga wakile ne nanti ina ngolli kempol la kay ina ngolli gambian ko ndangani aga gonde ka awatu ame chenyani atwa ngamaga jikki khore bi dangal ke nanti Gambia kitin kempol la kay
awanyana kiten kan polla kay kebe ga sirono ya ga bokki ga dabari da batenga hibe gani Useni Dabo a khadi ga mu ken nyaga no gondi kembra ken ni foreign minister man tenga o jamanu jaman pallu naga ara kunanti pawna ken Useni Dabo mini loya nyem ati serebe gani batembe duya ata hedi sere kurumba yo Gambia loke kitin kanu gol nyankanunga ati sere kurumba heti de sere qase nyani kebe ga demirono no ngani ani sere khay atuin tenni ani sere khay hibe ga laba hini kurga ni trendi ara konanti hibe ga ni batembe du jiki khore wada ngay nanti ana holla kala na trendi ni kha ken ko tabani akem batembe du me ñi nga sanki ñakan cank halle ak kahumandi hohuga golini kitinka ke nogondi adi taxu na kacca xore dabari yakatunu golu daga ni terendi mo gombe kempa kene sini ujuneli tamudo ñeru haqqati be president adam baro gari jamane nogondi ara korna melaga ida keko nambugu batambadu biographie nogondi nanti ani siray kebe qannu tummi ana kenyamuko kayni ay mi xanne ke ken ta continue ka xannu karagi kayna xanne ke mi kenyi tummu ndinga bawni soni kan lemme nyani awa soni kan xanne muko angelen xanne ke ana ke muko ko soni kan xanne ni memo gonya awa français muko awa oloho muko awa malli kan xanne konno awa kiriyon konno kani batembedu lenki kotanga aga golini adama boro masakunda ke no gondi agara nongol lengara agate le golli duna ka ho khore nya dangani Halifa Sallah akene sede kunda député nya aga digamu député kompen no gondi ba tembedu hakati be agari sare londi Halifa Sallah sede twindiani sede dallantiani député kompe ke no gondi bawni ibegani ba tembedi me hakati be aga digamu ada konenti Halifa Sallah ni seria kebe anyin nan qaso ahi nun kumpantintiya aqibarunga iwa qibarun ceda mo siri député kompe ken gondi anani kembre Halifa Sallah wa golini masa kunda kedi ma wa golini député kompe ken gondi anani kembre ba tembelu kentele kharlagne harke kumbane sirani Halifa Sallah aga dala député kompen no gondi akendo Sidia Jata Halifa Sallah la koy diga mananti igaran laga nan cugandi sehen no gondi aga ho I hagara angel laga nan to ngiya kata nan chagondi ange ngamu ne kata na kubenu ko idan ko rinde kata landa ho kono kunno gondi bawni ba tembe duga diga mun ada Halifa Sallah daga na duran cugandi jama ken gondi na tiga kunti gande di isa buda kunti gande sa buda ngani Halifa Sallah kaga mundana hoho ko keta arantaka hoho konno diga mi kewre ni kiyai ma haga antaganya na bate mo daga na anwari na tiga a jokri diga minga sere ato bawni anya uchi latinga ida romedi ida da hini gabe dangi ni menaga kompini be ni gari romena ka kompini be gari dangi ni domi ati anya hwayi ikeda ngani ke igara ho gabe kharaba ka kunno gonde ati hibe gani honorable speaker nga yagar ke mo natinga député kompenga hibe gani tolongon tago ado hinni ati kuna ho goden ka rompiliay gode huncheke ayni khalsi merem make ana ho aka rompiliay osumugi Halifa Sallah digamu ati susumugi general nga ayni attorney general nga lenki ka kumbane
ananya ex attorney general ay wati attorney general qaseke anda hanya nakita ay yino ngani akenki na no ngara kita atonati ho qaseke atona tu nanti aga sen député ngombe ngonyanga na ona tu inatu nanti isu dangi ni ke kille kamma anga ere ko ne lenki xumbani an xana nongalla yogo a dangani ko i xaga sage soron battendi moxonɓe ati suna keri kilun noxondi hibe mun naxantengani i kumbinwa ke dibiten compédi lenki an na mani xa xiye toqan palle mun naxa bega i taxa ke di lenki ado na ña dibitenga nangolli masakunda nangolli jamane le mun nangani an na mani xa xiye toqo ampalle kunu khagar nanki ampalle iganti gana tay igatini hay ka har sakaria agara kedo kede baro dangani koni ahakati nga yandir ko to tundu dangani asunanti na keri ikilu no khonti ikumbenu nga dipiten kompeke hibe jare ngadi lenki hibe gani hal fasalla ada konanti hibe munna ndengani ina qiye toqi halle ado ina gollisre nyaaraga ina ken kharaga ina dabari dipiten kompeke no gondi sorna munna he iganti na hibe khara ina ntiri na hibe famu kenni kay ina bogumedi ndende bari gollebe gada barni ado ko khana kengol le da barni hakati be igana yiren kunne igana dipiten kompeke no gondi ina nsiri na mani kha famu inatu nanti eternity Gambia kitabi khore kay ayani constitution inatu ga nanti igantiri na ho hada bari igantiri na ho hina nani kenni kay ina Gambia hina hingara kane jamani mpami asuna Kenya wutu na awara ho kane ina fahamu nanti ina bugu modi ndende bari ñimme in qotte munnaha ado mani khani jamane munnahanga jamane likebe ka sakan kamma anganciri anna hinu benu debari ati hoho gani dipite ngombe ngo nyangana nyi inan siri ina Kenya nyi hamira hinga hinan nani ina yaw khawara hoho khakane hakati be mani kha munna ndeni ga ke tagra be kundu ina crossing den dabari ado ina yaga muren dabari mani khani jamane ki hamira himpo khotonga hinannani iganchiri na kumbo dukane ado konu khanchiri ina kelli ki khatari menga ina wari jamane ki ala kana daga ngita anga golini antasiro no manna hutundun kunda bariya qadu menaga qabinu akengol nyankai hakati ko mesogini na kharaga kino hoya anta bayini ka kesuri ka homante kenna mari itarda kenna mari sigindi batten no gondi hoga jamane ke degni kane ina war kinna nya ida wari lengi ido ke taga kono ba tembedu aga kitiwute de bare na mugiren goni ba tembedu na ketu nanti harsa gamme bo ga khalla goni de inatu nanti ikunchu su kawmante do ba tembedu su isuni gambiare munyai isu golini gambiare munyai ga no qosu keni hoyi awaji bintengo kamma keni hoyi awajibin tengo kama na jamancire laga na dabari ore munda ngani ado ore mulle munda kenya gani o kismarum kubino khagar ni o khaxiye ikhana duutinde barti kay nanti o ha bando kismanu ida brancha hundo dangania ida
sagal le laga na su soppo dangani ya okuku mar tawe hono ko daga taganya branko duro nyai iga warni ni ogol lunga o wara kebir bal jamani dangani o sugara du tinto ndime o gara merga na nyabanenga ida kewari nanti batembiru daga yenga aga ni ke place khorebe jamani ndangani aga bakka ke golnyal laqay nan daga kira sonno mo nyonko de ho wa ke parlementi no gondi ma ho ga député ko be ke no gondi ada suma gana ida wari nanti seriani batembedu golli khore ni agara dabari aka golli horon kanu ngana gantiani dabari ka ari jonko iya ada igol legani dabari i khara kemmi khada bari kha haqqati di menu ido batembedu golle mo khulunda ngani wame waliyun kitana ka kemmanya isuka kakaindo kebe batenga ya kontuna kenkita kenya gani jamana ke kana daga ye hibe gani halfa salla harke kumani batembedu ke ngatelle United Nation daga golli duna dun ko duna suka hamate no ngani i haga jamana ke no gondi i haga golli ni gambe da ngani re i ganani hatini bakami inan siri nan pate bakami ido yampaye nyani nan bugu yeren kunne me magayi e suna nya baninga ina sondun tira kon koy katami ina wari nanti kenga na dabari telengon ta ho hore katta ikumbe nudo bate mi do ga ketare dinga dabari ko bawni yada ngoli do me ina yampaye mulu me maga ina nyabane nga ayni hoside nga hakati bi egne sankani ba ke taxe diran ko nen khairin do tenkuye ken khanan chabati idu menanga ina wadi kana daga ina katu ketene ina mungu kebe ga dangi bawni kunka pe gollu nyano gondi ando serengane golini mahana me wali mahana ngali hinu yogonu dia qaida ko nanti kundi me wali su indanye na sabu yi kasuka kebe murnu khanete imengani kebe kasuka hu imengani kebe kha kontrol na kenkita ala wali atako na ko diga munno nanti anta haram parono ay anno serena sooxi ngita manno serena man khanga de bari mahana gaja kembal khadi khanta ka taunu na bas bugu mena ka ken huwa angar nyangi nyani ama haram paro intamu nda ken kana ngare ken na ngari jamane ken gonni ibenu gonni do me ina kunni men wari mena khanga ananya uci lati nga mananya hoyi aganta da barni imena khanga ke sukka humantenga ina joppa hokurum bay khadi ida jigi khananti ina joppa na hokurum banye khadi ina jokkido kempo kurumba be gila joppa bawni gambe na suuxal leñe siribane hoyti jamane ke o soa kawman tempo ni ke gambe jamane nga o suura ka hamingutu nanti ona goli jamane ke dangane o simara sirube nu gomaga ado son don tribe gomaga ona kellaga ona golli jamane ke no gondi o suugana kahi wona kende bari hogana sigi na kenya dabari simbara siribe gamma sondon siribe gamma alliti kenya na koy jamane nga ida jigi fitna kentar ni jamane ke nogondi ara konanti qonna gonka inatu nanti kengari ni hakati menu ka kenni huwai aganta siri ni golle ke kaba nyanginga ado igamu na keri wari jamani ndangani hebigani halfa salla ida jikki khore kita bate mbiru dangani ado idangani khore kita bate mbiru dangani agana girire hunde aga tele no khobe khayi
ado khairin po gore na gemuno ngani agatele no kobe ana jamu ni du kane ado agamunda ina alhalon trenino ngani mugombe ana ni hada ngani kunu ana trendi kunu khayga isuna tunanti ibegani gambere ke parliament ki député ngombe a khado drogote ngameri député ngombe ke ado nagani siti ngami mogo aga katunu sirono mugombe ya katunu masakunda ke daga na jamane ke daga na aga golini mugombe ado député ngombe siri katu kiteni o ha jamane ke daga ni mugombe député ngombe ken drogote ngami de ba temberu na ketu nanti o sukka mante nya honi jamane ke harki khumani adaga golini qutanaita harki khumani gambia na khalle nyi halifa salla article digan kanchiru ay député ngombe no gondi abubakar tembe dangani hakati be agar sare nanti wati le golli United Nationsia ora karaga na bugume de khadangani ora khasu noari o terengano no khaga no kusu khadu khamare mekiani ba ko mbatun karana bugu toki Istanbul o kunyi ne kata khasu ko mantinga ambane ma rempe atrenkandenga ayonto kata amare munga anni nyokori kha inanka hoyi daga ke no gondi ina dumun na habaka kunu garno daga ke no gondi kebe iganta ketana sirentananga aga hinu lega ni fatan fansi dangan soni gan khanen no gondi hibenu ganya gambe jamay no gon sakatike o tibite en kompen no gondi oda hakuni oda khanwari